South Africa is ranked the 30th driest country in the world. Reoccurring droughts are a major feature of the South African climate. Let me take you on a journey to one of the driest parts in the country, to a destination about 5 hours drive away from Cape Town, as we take the gravel road into Namaqualand to a village called Polshoek. I met up with Dirkie and Rosie Klute at the stock post just a few kilometers outside of the Polshoek village. This is a typical start to a day in the life of a Nama herder. Namaqualand and the rest of arid South Africa suffered under the impacts of intensive droughts over the past years. Dirkie and Rosie also struggled as they basically ran out of water and lost some of their precious livestock. I followed Dirkie, his dogs and their flock of goats to the grazing area about an hour's walk from the stock post. Die klimaat het so verander dat die boorgate het gesak. Hulle is watervlaktes het gesak. Wat nooit gewees het oude jare, vorige jare. Maar nou vanaf het hy so, het die klimaat so gekom, dat is mis net winterreën en as 'n somerreën kry, swaar weerreën. Dan kry jy som, en as jy som nie kry nie, dan is dit maar die winterreën, en as die winterreën nie kom nie, dan is daar geen klimaat. Dan is dit mis droog. Soos het mis nou hier 'n paar jare droog gewees. Die droogtes het die veld baie beïnvloed, want baie van die bosse is dood. Hulle het nie weer, hulle groei nie weer. Hier is baie bosse wat dood is. I met with a 75-year-old Rosie at the stock post as she shares her views on climate change in the cooking shelter. Maar ek help hom hier in die kraal, hier rondom die vuur. Nou soos ook ander as ek sien, daai bok kan ek arm loop keer. Of daai skaap kan ek loop keer, klem het, daar loop keer ek kom. Maar ek pas daar nie veel op. Nog in die 30 in die 40 jaar, 50 gewees. Toen was ek myself nog sterk. Nou toe het ek self die vee opgepas. Die klimaat het 'n veranderinge gekom. Daai tye het ek opgegroei. En nou se winters is verskil. Daai winters het ons geweet, nou is dit winter vir 3 maande. Ek glo maar alles wat gebeur, daar is die Here mos armer nog sy reën syne. Die klimaat is die Here se, die droogte, glo ek.
Kyk, ons is mos nou ver daar van die daarbeer daar van die plekke. Dis nie onmoontlik nie. Hier loop mos goed deur die lug. So dis nie onmoontlik. Ek sal ook nie stryd daaroor nie. Maar ek staan dan maar nog by. Dit is maar seker soos dit beplan is van die Here. Laat die droogte oor ons kom. Laat die klimaat oor ons kom, want die Bybel sê mos die goed sal oor ons kom. I also spoke to two well-respected researchers who have spent a considerable amount of time in the Polsuk village and the broader Namaqualand region. Up until this last drought, this mega drought which started in 2015, we'd seen a number of sort of single or maybe 2-year droughts like 1998 and the one in 2003. And they clearly had a big impact on livestock production. So a lot of animal death, not only because of the drought, but primarily also because of the cold weather conditions that broke the drought. So immediately after the drought, you had a cold front coming through. It was extremely cold for a few days, and animals had very little fat on them, and so they died from exposure. In one case, in the 2003 drought, 25% of the herd died as a result of that cold snap that came through after the drought broke. But this 2015 drought that started then and has gone on for 2 or 3 years is unprecedented across the region. And we see the impacts of this in all herds. We see animal numbers way down, and of course then conception rates of the herds also declines. And this is the kind of pattern that the climate change modelers suggest will become much more frequent, these multi-year droughts. For the Namaqualand region of South Africa, there are various changes that will happen in the climate due to global climate change. The first is that the summer rainfall areas will expand into the predominantly winter rainfall region of Namaqualand, which means they will receive more and more of the rains during the period between October and March. Climate change will also result overall in Namaqualand and also broadly in South Africa and the region as well. Temperatures will generally increase, so there would be, depends on the intensity of the increase or the duration of the time period you're looking at. And another impact that climate change will have is changes in wind speeds. So in many parts of Namaqualand, increases in wind speeds have been recorded, and these increases are associated with increased sand and dust storm activity for the region. I also met with Mr. Sors Kluter, a knowledgeable crop farmer in the Polsuk village. Die klimaat het tot stilstand gekom nou vir hierdie 9 jaar tydperk, en dit het 'n baie groot effek gehad vir sy boere, vir 'n klein veehawe boerdery, vir anderlike bronne wat daar is wat binne agri plaasvind in ons kontry. Ons het verliese gelei as gevolg van die klein veehawe boerdery het gekrimp. Die saaiboerdery het heeltemal tot stilstand gekom. Ons saaipersele het agteruit gegaan, want ons kon dit nie bewerk nie. Het dit toe gekom dat hulle verskriklik vol bos gegroei het. Ek stem saam met die wetenskaplike deurdat daar baie uitlaatgaste, soos gaste, veral in die stede. Hier by ons lands ook. Ons sit rondom mynbedryf. En dis alles wat stowwe in die lug opstuur. En wat die klimaatverandering And so I think livestock production, it's hard enough as it is in Namaqualand, but it will become even more difficult. Sal veeboerdery oor 20 jaar nog bestaan? Ek dink nie so.
Ek meen ek moet dit nou nie sê nie, maar hy sal bestaan. Hy sal bestaan, maar dit sal seker maar bitter klein wees, die boerdery. Tensy die reënvalle nie verander. As die reënvalle verander, dan sal dit gou wees, maar die veeboerdery sal verander. Die wêreld daar buite moet nou van stop met daai stowwe wat daar afgaan en wat ons klimaat nie kan instroom ter wêreld nie. Maak dit op en laat dit bly soos dit ouds was. In die verlede ja, daar is soveel gaste uitgegaan wat 'n effek gehad het op ons klimaat nie. Daar gaan verskriklike stowwe af. En dit is wat ons klimaat totaal weggekom het van ons af. En van meer af ook. So los dit. En laat ons almal benefit uit die klimaat uit. Sodat ons almal kan 'n normale lewe voor kan toestel instreef.